Hi guys, kayo gimi sa among Hong Kong vlog part 1 of course no. So right now we're in Mactan Cebu International Airport and walking me towards sa among place na where magpaabot me, alright? Diba? Oh, nice kayong place, walking lang sa and you know, sa Mactan Airport no, dagan kaya ito airplane dito, clean kaya no. And then for those who don't know, Mactan International Airport is one of the best airport in the Philippines no, as of 2024-2025. So nindot yun kaya dali guys. Karon nag-walk mi karon no, nangita mi yung place to wait and nangita mi og kanang good place no, kay bugnaw guys that time. Nag-wait for me, waiting na lang me for our boarding. Alright? So, while waiting, ako baby, nag-sleep on town. Okay, ka na baby, si daddy. Of course, si daddy said, oh, mami said, kalabi. So, waiting pag i-gapon me guys. Kami rin tao dali. Si mami sa wala, ay ka-pretty sa kumami. Hi guys. Grabe, tugay kay Mace. Naghuwat yun sa among plane cake. Sayo kay Miss na nagigikan, no? Kita ka, itong boarding pa ka, git-git pa. So finally, kita na, abot na kita kami, nag-boarding time, nagita kami. So good, nagita. Very excited na kami to go to airport, no? So mas para may diha, may gikapoy, may tuong din panahon na. But excited yung guy may diha, guys. Oh, the sun is rising, the sun is good, the weather is good. My baby is alive and awake, enthusiastic. Ano siya? Nakita niyo, nitap si daddy. Personally, safe and travels. Ito ang mga flight attendants. And of course, no, very excited because this is our first international flight, no? And we're very happy kay complete family pala with me. And of course, my baby, bago fly out ng family. Fly out ng nice game. Nice, good. Nice house. And then, mas nice ang sky. No? Nice. So, nag-wait lang kaya po me. It's actually 2 hours, 3 hours from me na flight. 3 hours flight, no? From the Philippines going to Hong Kong. From, of course, no, from Cebu going to Hong Kong. So, taas-taas yun na flight, no? And then, palanding na good down. Thank God, we're safe, we're happy, we're very excited. We're dark, but we're very excited. We're happy about it. And abot na good down me. Finally, kita na sa among mga anak. Finally, naabot na good down me. Finally, Hong Kong land na good na. Hong Kong air. Hong Kong, everything, yes. Of course, taas-taas yung ka na magilakta, no? From landing area down to their arrival, no? So, of course, from the arrivals, if it's sa traffic mo, immigration. Of course, sa kayo tao, train ko ito siya. Man naman ang immigration. So, diyan na moment of truth, guys. First time na mo. Ride, train ba niyo, mag-bus. Si mami nagpupod sa kabiti, ako po nagpupod sa gamit. Right? Ngit-ngit ka diha. Guys, kaya sa jackets daddy that guys. Perting inita guys, singot na guys daddy dia. Kaya kwapo man lagi, so antusan jud. Ala na. So naabot na kita ni. Sakyan kay magbus, mi no, going sa tapadong kami. City Gates, of course, no? Puntag pa man ha. Shopping na din, mi. Tapos naman may kusog. City Gate Outlets. Alright. Nice kayo, please, guys. Grabe. Kaingan din, girl. Tayo arag sa Pilipinas, guys. Grabe. And you will be wondering if na-corrupt niya. Grabe ka, nice place. Of course, no? Our first stop is the pink cable car ride. Grabe, guys. This is very exciting and unexpected. So enjoy some of you guys, no? Just like we did. Alright? Tayo pa kayo, 20 minutes yun nga ride. 20 minutes ride.
And there you have it. Abot na good town mingari sa Ngongping area. But sa nga Nagara, but nice siya, no? Init lang kayo, but super nice siya diri. We arrived around 2 p.m. So it was super hot kayo. And imagine ako rin jacket there, guys. So diyan na pita, natay Bridge of Locks, di ano na, di tanan, mga heart. Of course, kung gusto nyo malaki. And then, money ang place, guys. Actually, nice yun kayo siya hangin. However, since init man in summertime, init ko siya na pita. Wala silang giant Buddha. Nakaw ni Nita ni Orlando. Si Mami na ng video, guys. Grabe. Love ka na niyang init kay vitamins na na niya. But anyway, di ba? Yay! Nibalik kami. Ako bibi sleep gihapon. More. Okay. So, gabi na guys. No? So, we're strolling na around Hong Kong. So, nagstay mi banda sa Mongkok area. Nice kayo please guys. Kasi super nice. Murang kulon but high on. Dito. So, grabe ka systematic. Grabe ko. Systematic. So, naglaka-laka lang dito sa room for wait me sa mga order dito for our so mo na to guys no tomorrow o kani another day na ni nagsakay mi going ferry ride ni going to the Macau no? Grabe excited kami diri guys since super excited kami kay of course first time wow sa kanay sa ng place guys imagine na arrival pa lang na super clean murag mall guys kung mo kabalo natay mga free buses no from our hotels or different kinds of hotel in Macau. That's the best thing sa Macau. From the arrivals, na sila free bus diya, nag-waiting. So, sakay na lang mo asan yung gusto. So, sa among pag-abot, gawin lang yun siya. But, of course, no, we don't stop. Nothing can stop us now, bro. Kaya na namin dito sa Macau. So, of course, we try to enjoy things yapon sa gawan. Kaya, of course, ang weather dito is so unpredictable, guys. Super unpredictable kayo lahang weather dito. Sa mo uwan, sa mo init. So, right now, one paghihapon. So, kita niyo mo, no? City of Dreams. Guys, dindot ko kayo ng lugar, guys. I mean, sayang, dili enough ang one day ni mo dito. You really need to stay at least 3 days dito. Nice you guys. Oh, see? Diba, abili mo sa magazine na yung makita. And our first stop, of course, na we're in. Where is this one? In Venetian. This is in Venetian, guys. Imagine, guys. Makita rin naman sa salida, pero nanami di sa sulod. Aram is YouTube magtanaw na, guys. But nanami sa sulod, guys. Grabe ka, nice kayo. Everything is gold in there. Muna sila gingan na the Asia. The Vegas of Asia. Nice kind of guys. Look at that. Look at this guy, the fake sky. Nice guy. Alam no? Nice? Yes, very good. Okay, of course, no, we're here man to celebrate my first son's birthday. Yes, yes, oh, Victoria's Secret, guys. Hindi na kasawa na. Second birthday di ay gilingaw kayo ng kasawa na. Oh, tawa ko baby, oh. Guwapo kayo na ko baby, oh. Happy kayo, happy dance na guys. So, girl, nagkakalak ko na eh. Grabe ka naman. Of course, hasta kagwapo ni Daddy. Of course, natin na ala, si Mami. Kagwapa ni Mami. Oh, ala. Oh! Ala, wala mag-sting lang dante sa puso. Ano, Marian Rivera? Si Bibi. Where's Bibi? Where's Bibi? Oh, Bibi's there. Nag-eat ng snack si Bibi. Kaya hungry. Where's Bibi? Look at that. Oh, look at that, guys. Yun na ang gondola. So, oh, wow, nag-high pa ilang chef. Ilang Sailor Moon. Ilang Sailor Moon, guys. Kanin buta ko guys. Pwede palang malangoy dyan, no? Hindi kaya pa malangoy kayo. Sayang ako sa nila. Nice pa ako sa nila. So, ako baby, guys, nang lakaw-lakaw na me. Nangita mig food actually, guys. Going back to sa among area. Kaya among gi-check if nag-rain pa ba. And if nagwala na nag-rain, we'll go out na. Nakaw, nice kayo ilang place, guys. Imagine ha, from start going to the one, puro na siya naka-carpet, guys. So, tanawa. Diba? As I mentioned earlier, init na po. Pero na nasa may sa pollution. Okay, init
Nakalabang na mi. And again, free ra gyapon ang ride no, going to Parisian. Video sa. Hi, Oh, see, nice ko lang place guy. Everything is gold. Oh, hi guys. Everything is Seb. gold. Ako baby. Seb, hi mami. Kaman ako baby. Buyak-buyak. Seb, hi mami. Oh. Bye-bye. Saan lang, ano lang. Luwi ka po. Sarawan with that guys. Oh. Sige. You feel like a royalty there. Happy ka nice in all place guys. I mean, I never seen May bata ka, anything Spider-Man. like this in my entire life because of course no, this is the first time that I went to an international trip. But then, so nice kayo, grabe ka experience ako dire. Nice kayo ako mami oh, and ako daddy ako. Look at that lang. Nice. That's inside na. Nakita pa ko dire, gikulata ka sa mga anak dire. Oh, boom, 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 boom. Tapos ko pipi dire. Kani guys, going me sa itong Muro Paris nila dapit. Nakita na to ang ito ilang replica of the Eiffel Tower. So, Eiffel Tower entrance sakto ko, right? So, kani, padungo sa sakto na silang entrance. It's actually guys, free ra gyapon niya. Free ra gyapon ni guys. Kasi kami nataranta bulang ako na. Smile, baby. Smile ako, baby. Ang golam ni, Nakuha na di. Nakuha. Nice yung guys. So, morning pagawas. Guys, super nice you guys. Tawa. Bang! It's like we're in Paris, guys. Namin sa Eiffel Tower. Of course, no? Hi, guys. Nasa tayo mga nasa videos, no? Oh, see? Look at my baby. Ay, lingawan naman dali, guys. Grabe. Like we own the world. Grabe, lingaw kami dito. Nasa na na. Kaya imagine, guys, summer na siya. Summer na super init kayo. But ang init sa ila is different from us. Okay, ako ang mga dali mo na ito. Gusto ko Anyway, nanami sa sulod. Nalimot ko sa Japon. Sa Parisian Japanese. Parisian Japanese area. Oh, guys, hindi ako kayo. Guys, slide ang lamok yun, guys. Oh, nice ka. Angels in the sky. Guys, kaya taas kayo siya, guys. Taas ba siyang lipol din, guys? Oh, what? Kayo, ask for picture na din. Daddy. Daddy. Ayun na. Guys. Taas kayo, guys. Anyway, nanggawas sa Sydney to explore the Macau mo. Grabe guys. View kayo ng lugar. Completely na din. Init but very worth it. For those who don't know, travel September summertime. And here, nagpapatay ko sa St. Paul's Ruins. Before ka was in St. Paul's, market ko naman. Grabe, dagang free taste na guys. Diya pa lang dan, busog na. Dapat pilang sa free taste diya. Sabot. Okay. So, doon lang kayo. Kita na niyo St. Paul guys. Tilawan, ganyan tanan doon. Beef jerky, tanan. Biscuit, tanan. Tilawi, ganyan tanan. Free kayo, sayang kayo guys. Ako, gisayangan ko kayo. Busog na ng grocery. Mamaya ako na free. But, of course, Pinoy ito kaon dito na yun. Una natin sa Dugurens, Macau, nice kayo na guys. So, diyot lang kayo dyan. Ako yun naman. Itambay may somewhere dyan sa near ng coffee shop. Kumipahit si Mami of Arabica. Ay, Mami loves coffee. So, buy ko siya coffee from Macau dito. Trying the pictures pa namin. And, before mininik uli, no? So, we went to Macau Tower. Makita ni mo guys. Makita ni mo ang whole Macau. Tingnan kayo dyan. Abot kami sa top floor. Oh? Hangin ka guys. May aircon na. Door open. Hangin ka guys. And that time, as far as I remembered, was around 9 p.m. Imagine. The last trip sa ferries around 11 or 12 p.m.
nga walking na may higit kayo. The place is so safe guys. Wala kayo mga problema. Clean din kayo even sa kanang mga parks na diha. Clean din kayo. So it's a long walk going to the Fisherman's Wharf. Wow. Of course, nice to today guys. Mura kag na sa lang lugar. Nakakanina po na place kay mura kag nasa Greece. Pictures and of course no bisita. Picture kita na nakita. Na the Colosseum guys. Oh, nice kay na din. Ako lang yung nabiliban din sa lugar no. Ay, grabe kalimpyo. Dako kaya ang lugar but grabe po kalimpyo. Dili ay nindot. Of course, disulod ka. Disulod na gamay sa place. Kaya gabi naman kayo. So, Dili mo kayo people. Ibalik mi sa asa na mi? Anak ko katon. Londoner, yes. Ha? Isulod mi sa Londoner. Kaya di kami musakay going sa ferry. O sakay sa isa sa the Royal Carriage. Naumod ko ginapit. So, sakay mi niya. Oh, the Royal Peace. Kita din mo. The Royal Peace. Sakay mi niya. Wow. Ha? So, lakaw-lakaw na gabi. Igitan. Imagine na guys, nigikan mo na alas 10 sa buntag. Na gabi na namin diya. Alas 10 na sa gabi. Suro, igapon. Di mo huli o di mo hurot. Nice ka na, oh. Malagi tawag nila, oh. Bell Tower. Ben Tower dahil. Ben Tulpo Tower dahil. Super nice, guys. And more videos, no, sa Buang Macau trip. Grabe connected kayo, guys. Kaming nga kay Hong Kong, guys. Sa sulod na ni. Sulod na ni. Rustans na siguro. Ordinance na din lang. So kani guys, nauman na to amo no, the other day na ni. Nani going sa Ocean Park. This is our third day in Hong Kong. So nas kayo lang story guys. Oh, abot namin sa Hong Kong Ocean Park, di ba? Dali na kayo sa. Hindi naman dito. Train naman. So laka-laka. Ocean Park guys, grabe kainit na guys. Totoo kung sa di guys, 37 degrees na diya. Imagine na. Ang imong normal body temperature versus sa gawas. Grabe kainit guys. Pero giloto ko guys. Travel man, so mainit. Yan na lang dati. Bugno na sa pamati guys. So nice, nalisulod na mi. Money happy guys. Kami nice kayo. Mura siya sa pinabilya tresita ba? Mura siya kinakay ka ng swimming kami. Nice kayo kayo lang. Picture na dati. Picture na mga dati. Picture na dati. Walking lang eh. Nangita may spot no, kaya kami nag-lunch. So nangita may spot, kaya nagdala may pang lunch. That's why parking na mi. So kani time-lapse na ni guys. Ang awan mi. Nami ka na mi kaon guys. Imagine Japanese food mi. Pansit and katong onigiri. Kaya po may nasa Subway. Taas kayo na. Taas yun na siya. So, bang akong baby ka take over, oh. Laga vlogger sa akong baby, oh. So, man to, nisod na mi sa Grand Aquarium. Guys, believe it or not, no, mas nice pa itong aquarium dire sa Ocean Park in Cebu and in Manila compared here. Kamay kayo lang, akong thought no, guys, dako kayo ng aquarium. Kamay na kayo ng aquarium. With sa ato.
Nice guy po ito guys. Fish. Different kinds of fish, no? Of course, ang itong baby, ano like Finding Nemo, no? Kasi Finding Nemo. So, tanan yung fish makita sa Nemo. Ito dito lang ako. Alam mo, anong shrimp? Kita sa naman sa Dory niya. Just keeps Offer fish? Allah, dude! Why are you there, dude? Hi! Oh, niya siya lang. Ini si dude! Oh, hi siya. Hi, hi. Turtle, Hi, dude! Turtle. Oh, hi! Ito lang ako. Hi, hi lang. Ini guys, kayak guys. Eel, starfish. Guys, ako may octopus. Octopus guys, oh. Ang gabi yun. Octopus lang. Guys, kami kinimukuan guys, calamaris. See? Close eyes yun. Close eyes. O sila na mo. Sleeping na lang. They're sleeping. Kaya mo swim si horse. Balik ka nga. Lagi. Kaya ka siya maswim. Party na. Na. Ano, sleep na siya lang. Ya, lihat guys, tulog-tulog sa dali guys. Oh, kalau bright, patutulog sa dali. Bisa. Patulog ang natin. Kuha na gina, lambat ka isda. Sinumpang isda niya. Ado ka ba sa voice over yun, so come bear with me. Ganda, mga shark ko na. Sige na shark. Kita ka na. Shark. Oh, kana shark na. Stingray na. Mix, ate mix. Wow, kani guys. Mga na yung fish kayo, mga bangus. Saan nga ni? Ana. Video na din kita. Mura to guys. Mag-end na na guys. Imagine nyo. Kamay kayo na. King crabs. Oh, lami ka na guys. Nakatilaw may nangat to guys. Rato na nangat to. Kana po, nakatilaw sa may nangat to. Natik na. Wala beta. So, imagine guys. Kana ilahang kuhan na klase na nakabag 68 centimeters. So, ano siya eh? Ano siya eh? Excited akong baby mo. Tanong ni Panda na si Panda! Grabe. Tambo guys, Panda guys. Tambok pang tunyo. Grabe oh. Hindi ka nagkikaon di oh. Hindi pwede mag-am here na. Hindi pwede mag-am.
guys, nanaw ni unggoy guys. Tang, mo nila gitawag na golden monkey daw. Talikod pa. Camera shy pa. Uy, gunsam ko dia. Wala guys. Hindi. Kaya naong guys. Ano yung mga monkey sa China? Oh, nangihi dahil siya guys. Mga dahil ito. Saan ko? Ano yung saan mo dahil? Ito lang. Cut. Ito lang. Oo, masala. Kapag yung mga info. Laki ito, baka ito. Pag humani mo, kita ka sa mga souvenirs dito sa gawas. Yung nice kay kayo. Mga key change. Napod sila yung mga Legos. Sa mga stuff toy guys. Napod siya yung t-shirt. Mas mahal naman expensive. Wala naman print. So namin din sa Old Hong Kong. So, same gap po no? Sa Ocean Park gap po ni. Ano sila yung pinag Old Hong Kong doon yung style. Naunta? Nice ko itong mga kanang lighted signages. Hi! Dala. I-push. And of course, sakay na po ni cable card. Walang sawang cable car, guys. Okay, mas bayan. Nice, okay. Hangin kayo. Although init siya, but hangin siya kayo. Kita na mga car. So, tanawa sa inyo, guys. Ano sa inyo? Super hot here. This is our view. Hi. So after 20 minutes guys no, sa among moving ride at padong mi sa Ocean Park Tower. Kana siya guys, nindot yung gano'n siya guys kay ituyok man mo na 360 sa babaw. Makita niyo yung whole Ocean Park area. Grabe ka mo naman sa isla. Yung nasa Squid King. Very swimming pool. Yan guys, padulong namin na ulian sa from Ocean Park going sa Katoy lang sa Central. Kanya siya is yung tawag na mo ka na express train.
we'll have to meet going back to Mississippi. And we're going to the TST. Kani siya na area guys, is going ni sa Avenue of Stars. Pagkato nilang hotel na Lucia 11. Yeah, wala pa rin. Slowly strolling na wala. Grabe ka lang kayo tayo guys. And nice po siya. Nice rin siya ka area. Nabitang kapalo ka agad. Seb, hold ka lang. Hold ka, dada. Dali guys, padulong namin sa Hong Kong Cultural Center. Yan, nakita niyo yung picture ng mga kwanta. Smile lang, smile. Slowly. Picture ba siya? Of course, yung pinapulupix, mami. Oh. Kaya ang mami, oh. Oh, si mami sa doon na pisto daw. Wala, vlogger's era, mas mami ay. Wala, oh. Ta. Kupot dyan, para di mabiyaan. Mas mahal siya. Maluway nitis ah. Magawa mo kuyapan. Vlogger eras mami. Oh, wala. Ay! Dirty po mami. Oh! Oh! Wala. So, muna ito yung Hong Kong Prudential Clock Tower, guys. So, this is under by Prudential UK, no? Life insurance company. Which is me, of course, asa ko gikan. Napadrog na siya sa Hong Kong Cultural Center. Guys, as you can dali. Naong mga ipagkapoy na. Kasayaran ng mga Kapoy, gutom. W nato. Of course, sa Dagat. Guys, for those who don't know, this is Sunday. So, grabe ka daghan tao, guys. Super daghan kay tao lang. Grabe daghan kay tao dali. So, dito na may going na saan may kaya nakuha naman sa Avenue of Stars. Padung na saan may sa K11 Lucia. Okay, kipang kapoy na good na yan guys. And then, sa Kremig Bath guys for the first time. For the second time of course, nasa among full trip diha. Going me, pauli na may that time. And, yeah, put na good yung sa among place. Nakulakaw mga magamay to find the food. Hindi tayo na siya. So, kita may pagkaon. Basta siya nalakaw guys. Taas siya nalakaw kay layo man ang bus stop. Thanks for watching guys. Morang ganda to Gapot. See you on the next part 2. Blah blah blah.